تماشاوان هێژا ev sekna Rûsyayê girêdayî rexnegirtina li ser Amerîka ku di pirsa Kurda xwe nêzik dike. Em derbasî rehaya Bakurê Kurdistanê dibin Elî temê endamên xwe ji hêya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyeyê Kobanê ji reha li gel min dibe. Dem baş kekê Elî, kek Elî ev sekna Rûsyayê ku Amerîka bi wê yekê tometbar dike ku dixwaze cudaxwaziyê li bawên Kurdan bihêztir bike, ham bide. Herçend ku enek kesê jî peyêneke jî heta îro destnîşan nekirine ku cudaxwaziyê dixwazin dewletekê heva bikin. Ev sekna Rûsyayê ji çi têger dîtina te bikir? Spas dikim kanalê 24 û her kes têde kar dikin. Min wan jî zanin demekê berê wefdek ji Mesedê çûne Mosko. Ew li wer peymana bi qedrî cemî re çêkirî Rûsan xastin nemayekê bi Amerîkanan gînin bê eno em kanin yani mecal cem heye eno em kanin Mesedê Qesedê ji we qut kin yani ji Amerîkanan qut kin. Ev Rûsan xast ev namayê pêgin. Xuya ye ev nama Rûsan feşîlê cê xwe nedît. فبالتالي هيرو لافاروف دركتي دبيجي كرد دخازن مشروع كي هرم شرقي فرات تشيكن او دخازن دبي تشتكي كردي دخازن آواكن او نامای کش ترکان رد خازن وانا استفزاز بکن وانا بترسینن ایدنه اونگله کی زانن روسان هیرو دیرازوری گله کی لشکران چیدکن گله کی داری تطویع وکیل بیشن وکر نج عرب وانا روی داره خویای روسان دخازن چی بکن روسان زانن ورقصا مصرف ورقصا خسار دهندر سوری دا کرن او خساره وان هیرو دخازن که نه بترول سوری به نه نفت به اوجی هي شرقي فراتا دروجهلات فراتا اوانا زانن د سوری دا کاوه چبکن یعنی د حمص دا د شام دا د تشتکتن انا تشتي هي نفط وبترول هي للشرقي فراتا او يجي امريكان دستي خداي سره فامن از بجم لافاروف قالك عاجز بيك او تشونا مسد الموسكوي او بتجي قنات فاشيليا بالتالي هيرو نامه که دشینه دو نامایان دشینه گوته نخواد یکیش ترکار دشینه یکیش امریکا را دشینه ایش ترکار دشینه دبی کرد خازن هف بکن دو خازن دولت کی چی بکن اواید خازن ترکان استفزاز بکن وکم بری گوتی اید دیان خازه امریکان را بیشه کاری و تشتی ون دکن لشرقی فرات کاری کی نه شرعیه ون تحرید کی علی هر وها سکنا روسیه گریدای رژیمی از خازم من بگرنه دستان وها روسیا وکی پیشتگیری هری مزن رژیم سوریه جگل کالیام و اویکتی زمان شروع و کارجیوی که دبیجن کو روسیا دخوازه کنترل رژیم لیتوایی سوریه هر وحال سر رو جوایی کردستانی که کنترل رژیم هبه گلو افقاس کریارین رژیم گو کرنه روسیا و کریاران سپید که دخوازه گو کرد وگرنه بری یازده بری سال 2011 لگل رژیم سوریه نرخاندنا تا گرز بگرم. آره مامستا او نکتی قیتا شرقی فرات و ملتش روسان نکت نقیتا شرقی فرات و ملتی وی که بخواستن وگرین به رژیمی دا که بخواستن مثلا مزانن ادلب نیزیکی وانه او ندخواستن عرضه وگرین عرض وگرین یعنی ام بیشن عرض رژیمی فرا بکن شرقی فرات بسرخن یا ادلبه او نوانیه روسان تشتکی تنه دخوازن قصد وقتی که دخوازن احتواء قصد بکن ببن هر وقتی برنا موسکو دخوازن جاوی خواه جاوی وان لبترولیه و لنفطیه او زانن رژیم اقتصادیا انهیار بیه داری لبنان گرتی داری ترکیه گرتی داری عراق گرتی داری اردن گرتیه او رژیم و او لشگر روسان و قوات وان دسوری دا تی انتاج ندی امریکان دستی خدای سروی سر نفتی و بتروله و حصارك بشتي قانون قيصر هاتا فرض كرن الدراندار السرانسري سوريا دبن حصار ده وزان بريخو مريا هيرون نا بنزين هي نا مازوت هي ملخلكي سوري يعني قالكي شرفازه بيا تنبونا كي علي هر وهاد خصمي كي بزانه بنها غريداي ديالوغا كردي كو امريكا ولاتين روجاوا فرنسا هيزن هف بيمانان
وكي آل يكي قرام تريد نابينا أنا كسوبي أنا كذا جيه دقرن وبمهانكو في قرام توريا خبر دوام تكن قلو أبيك روسيا دلقران دكا ديتنا تدوي بابتي دشيا روسان جاره کدن از ویژم روسان او تشتی کو د نقبه انجمن اجتماعی کردی و د نقبه مسئله چیدوی او گلک جی عارضن گلک جی عارضن جبر چد خازن افکار به دریا رژیم را به و رژیم جی حتی و دمه بمسئله ردوجه وانا انفصال نو میلیشیات به انجمن تجاری تجاوب نکی و انجمن جی کاری دبینه معارض یعنی غیر تواصل نکی ای من از تشتی خازن بیجم مثلا سر انجمن و کد خازی از دنگ کم سر انجمن و مفاوضات تشيد بن ودنقابي وانو مسد ده فاي من از بيجم امريكي جي دبي وقت هذا دبي دمين هذا وكي تشد بيجن اداره ازمت كن يعني ناخذ تشتون على سر بكن ناخذ تشتون حل بكن ون زانن جيفريتي هريميتي كردستان العراقيه ووري حسكي جي ابا جار خوي دويته ووري تشتكي نقابه انجمن اجتماعی کردی و مسئله دوت تشتكي تشيكي وهاري افجي رسال نمایک دنج روساريه و وقت هیروجی گلک لشکر خو امریکان جو کردستان عراق وانی هاتا حسکی و گلک لشکر و سلاح وانی هاتن افجي جارك دنج روسارا دبيجي ام بترول و نفط جارك دن نادنته و ام قبول ناکته بکی ای من جارك دن از ودگرم بج کردستان تماشاوانی کردستان 24 دبيجم روسان ند خازن پوبانی یا عفرینی یا وگرین عرض رژیم فرا بکن هیرو نب حاجتی عرض رژیم به حاجتی نفط و بترول کش حصار و درکب ملت او بکی یعنی ملت خو بمشینه هیرو هندر شام ده به هزارن عربه ساکنین ماکینه ساکنه بنزین و مازوت تننه یعنی فاو چاوی روسان ورق خسار کریه خسار هندر سوری دا کری جابي خل بترول وامريكي بترول نادن حتى نها كي علي دخوازمي برسيشتبكم نها لافروف قال لك اشكرت بيجي كون امريكا كردان هاندده كو جدا خواسي بيك بينن جدا خواسي شيد بوي واتيده انغو دخوازن دولتك يا بكن قالوا وكي انا كسا امريكا هون هاندانكو هون جدا خواسي بكن امريكا هون دانكو اون دولتك يا بابك الروجافاي كردستاني افقوتنين لافروف بنجها كوينا هنا كي علي اویا تشتكي واني امريكي زان تن 6 ماه مفاوضات نقابه انجمن اجتماعی کردی و مسئله دا چیدن حتی انها کو امریکان مشروعه که خو چهار سریه بخواستن شرقی فرد بکرن به خلال 24 ساعت دا چی کردن ما مست اف گوتنا مواجهش کیر گوتن مواجهش ترکاره اون زانن در روزان مفاوضات د نقابه ترکان و روسان دا چی بو نگشن حلکه او لسر ادلب چی بو چه خازه روسان ترکان چه خواستن دخواستن ریا حلب ولاتوکی بابه گلک باجار روی داره هنه دخواستن باجار و عرض خازن بدست روسان که بهش بر دخواستن دوری قاعده حمیمیم خن ترکان جی خواستن هنک دبیجن ترکان خواستی منبجو ترف عدنا او ترکان شرقی فرات دخواستن فروسان جی نکانن بی امریکان موافقه بکن بالتالي قوتني لو فاروق هاتيه او رسالك نمايك موجهش تركار كرد ويل هبكن ودولتك شرقي فرطه شبكن دخوازي وانا تركان بترسينه جبو تركان رضوخ بكن سبب مطالب وانا دخوازي وانا الادلبه فايمن از بجم حتى انتخابات امريكي تشيبن سيما هدن دمهني بدن انتخابات امريكي رئاسه تشيبن تم مشروع امريكي نال سوري ونال رجالات ناوين تننه پشتی و انتخاباتان امریکا فهم بکن که سیاست امریکی بکی داره ظاهره یعنی او بری خب کدابه و ایمن از جاره که دیویژن تنافسک صراعک نقابه روسان و امریکان در شرق فرات هست امریکی ناخوازن بترول بدن حتی رژیم
حلك السياسي دريا جنيفرا تشهد به روسان جي نكان تكاري هندر سوري دا بكن هري ريجيم مريا تشتك دس ريجيم دا تن نكان بنزين ومازوت شام ايكازيان امام بكن بله بالتالي دخازي ببترول شرق فرات جيني دخازي محاولة كر يعني خاص قصده ومسده ببه هري موسكو بقدر جميل روش كان بده بوان ربيج اما ودريا منصة موسكو را درباس هي تفاوت بس شرطي ونج امريكان دور كابنا امريكي قصده برنادن هيرو تجاري نبردن وهيرو جي تصريح هذا كتي امريكي تحالف الدولي قلتبو التحالف ما بقصد بردوانه واميوانا دعم بكن بله سپاس بوتا علی تمی بله اندام خوجهی انجمنان اجتماعی کردی سوریه کوبانی رها کج رهای لگلمم